प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीकी मो अनिभा मेरी पुणी थरे आपण मानकु ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जनाए आपण मानकर भल भल कमेंट्स पाई मो आपण मानकु बहुत धन्यवाद दिए। प्रभु आपण मानकु आशीर्वाद करंतु पुणी पवित्र आत्मांकर सहायता दियंतु। हाँ आज आमे पवित्र आत्मांकर दान विषय रे टिके कथा हेबा। आत्मांकर तो अनेक गुड़ाए दान रही आमे जानिचु। आमे जदि प्रथम करंथियो तार 12, 13, 14 पर्व पाठ करिबा ताहले आमे देखि परिबा जे आत्मांकर अनेक गुड़ाए दान रही। आउ सेही सबु दान भितरे परभाषार गोटे दान रही जहाँकि गोटे भिन्न प्रकार दान, गोटे यूनिक दान। आउ जो दान को नहीं भिन्न भिन्न लोकंकर भिन्न भिन्न मतामत थाए। आही परभाषार दान को नहीं बेले बेले तर्क वितर्क आसी थाए, विभिन्न ओपिनियन आसी थाए, आउ कन्फ्यूजन मध्य सृष्टि होई थाए। तो सेही सबु कन्फ्यूजन को दूर करिबा पई आज मो ही परभाषार दान विषय रे टिके कहिबाको चाहे। तो साधारणतः अनेक लोकंकर धारणा जे परभाषा हेउछि एक गोटे भिन्न प्रकार भाषा, किंतु आमे जदि प्रथम करंथियो तार 12 पर्वर 28 पद पाठ करिबा ताहले आमे देखि परिबा जे पिता ईश्वर आम मानकु अनेक गुड़ाए दान सहित विभिन्न परभाषार दान देई अछंती। से स्थान रे लिखा जाए जे आम मानकु विभिन्न परभाषार दान देई अछंती, अर्थात एकरु अधिक परभाषार दान। इंग्लिश रे डिफरेंट काइंड्स ऑफ टंग्स बोली लिखा जाए, अर्थात एकरु अधिक परभाषा। तो आमे जदि एही परभाषा विषय बाइबल स्टडी करिबा ताहले आमे देखि परिबा जे बाइबल रे 3 प्रकार परभाषा विषय रे लिखा जाय अछि एवं बुझा जाय अछि मते। प्रथम परभाषा, द्वितीय परभाषा एवं तृतीय परभाषा। तो प्रथम परभाषा केबे दिया जाइथिला और काहे की दिया जाइथिला? प्रथम परभाषा प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वर्गारोहण कला परे जेरूसालेम रे पेंटिकस्ट पर्व समय रे प्रभु यीशुंकर शिष्य मानक उपरे पवित्र आत्मांकर दान दिया जाइथिला। आउ से माने सही दान पाइबा क्षणी कौन कले ना से माने अन्यान्य भाषा रे विभिन्न भाषा रे ईश्वरंकर महत महत कर्मर कथा कहिबाकू लागिले, अर्थात प्रचार कले विभिन्न भाषा रे। तो सेही घटना हेबा द्वारा कौन हैला? सेही घटना हेबा द्वारा कौन हैला ना एही पेंटिकस्ट पर्व समय रे विभिन्न देश रे बास करुथिबा जिहुदी माने से माने पृथ्वीर विभिन्न देश रे बास करुथिले। आउ सेही विभिन्न देश रे बास करुथिबा जिहुदी माने जेरूसालेम को आसीथिले पेंटिकस्ट पर्व समय रे। आउ सेही जिहुदी माने अविश्वासी जिहुदी थिले, कारण से माने प्रभु यीशु को विश्वास करू नथिले। आउ सेही अविश्वासी जिहुदी माने जेतेबेले से माने प्रभु यीशुंकर शिष्य मानंकु अन्यान्य भाषा रे ईश्वरंकर महत महत कर्मर कथा कहिबा सुनिले सेतेबेले से माने अति आचंबित हेले। काहीकि ना से माने भलो भाबरे जानिथिले जे प्रभु यीशुंकर शिष्य माने समस्ते गालीलिय लोक थिले। आउ से माने अन्य कोनोसी भाषा जानि नथिले। आउ सेठी पई एही अविश्वासी जिहुदी मानक निमंते एही घटनाटी अति आश्चर्यजनक चिन्ह थिला, अर्थात से मानक पई ताहा गोटे ईश्वरीय शक्तिर कार्य र चिन्ह थिला। आउ से मानक निमंते एहा जेपरि एक चिन्ह स्वरूप हुए सेथि निमंते प्रभुंकर शिष्य मानकु एही प्रथम परभाषार दान दिया जाइथिला। तो कहा पाई चिन्ह स्वरूप नाही अविश्वासी मानक निमंते
ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ସେହି ପରଭାଷାର ଦାନ ପ୍ରଥମ ପରଭାଷାର ଦାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ତାହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପରଭାଷା। ତାପରେ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପରଭାଷା। ତ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପରଭାଷାର ଦାନ କ'ଣ? ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପରଭାଷାର ଦାନ ହେଉଛି ସେହି ଦାନ ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପରଭାଷା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପରଭାଷା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ପରଭାଷାର ଦାନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇନଥାଉ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ କହିଥାଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ପରଭାଷାର ଦାନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ତାହା ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ତ ଏହା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପରଭାଷାର ଦାନ। ତାପରେ ଅଛି ତୃତୀୟ ପରଭାଷା। ତ ଏହି ତୃତୀୟ ପରଭାଷା କାହାକୁ ବୁଝାଏ ନା ଏହି ତୃତୀୟ ପରଭାଷା ହେଉଛି ଆମର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଭାଷା ରହିଛି ସେହି ସବୁ ଭାଷା, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାଷା, ସେହି ସବୁ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ବିବ୍ଲିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ପରଭାଷା ସବୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା, ତେଲୁଗୁ ଭାଷା, ଇଂଲିଶ ଭାଷା, ଏହି ସବୁ ଭାଷା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଭାଷା ରହିଛି ପୃଥିବୀରେ। ସେହି ସବୁ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପରଭାଷା ସବୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଭାଷା ହେଉଛି ମୋର ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ସେଇଟା ମୋର ନିଜର ଭାଷା, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ଭାଷା ମୋ ପାଇଁ ପରଭାଷା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ତାହା ମୋର ନିଜର ଭାଷା ନୁହେଁ, ତାହା ପରଭାଷା ମୋ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଯେଉଁ ଭାଷାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ସେଇ ସବୁ ଭାଷା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ପରଭାଷା। ତ ସେଇ ସବୁ ଭାଷା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପରଭାଷା, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା। ଓକେ, ତ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା କହୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଯଦି ଜଣେ ଭାଇ ଆମେରିକାରୁ ଆସିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସେହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନହେଲେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତାହା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସେହି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଚାରକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ହିନ୍ଦୀରେ ଅନୁବାଦ କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ତାହା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ତ ଏହି ସବୁ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ବା ପରଭାଷା। ଏହିସବୁ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପରଭାଷା। ତ ଏହା ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର ପରଭାଷା। ଯାହା ପ୍ରଥମ ପରଭାଷା ଦିଆଗଲା ତାହା ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାହା ପାଇଁ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ନା ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରଭାଷାର ଦାନ ଯାହା ଆମେ ପାଇଲୁ ତାହା କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦାନ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାନକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ରଖିଥାଉ। ଯେମିତି ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଜାଣିନଥାଉ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ କ'ଣ ନା ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମା ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ
स्वयं आत्मा आमମାନଙ୍କ निमन्ते निवेदन करन्ति। अर्थात आमे जेतेबेले परभाषारे प्रार्थना करू सेतेबेले आत्मा स्वयं अकथनीय आर्तनाद करी से किछि निगूढ़ विषय प्रार्थना रे रखिथांती। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो एही परभाषा रे प्रार्थना करिवार जो दान ताहा हेउची गोटे उत्तम दान। And I believe it is a very special, very unique, very powerful gift. Either you believe it or not, it is a powerful gift. And the enemy knows it. And that's why he is creating all kinds of confusion in the body of Christ. Okay? So, जेतेबेले आमे परभाषा रे प्रार्थना करू सेतेबेले लोक बुझी पारंतिनी आ सेति पई से माने भिन्न भिन्न कथा कहिथांती। आ सेति पई प्रेरित पाउल मध्य लेखंती जे ताहले आमनकर कर्तव्य कोन से लेखंती कोन ना ताहले मु केमिति प्रार्थना करिबा उचित। आ से लेखंती जे मु आत्मा रे प्रार्थना करिबी पुणी बुद्धिर सहित मध्य प्रार्थना करिबी। मु आत्मा रे प्रार्थना करिबी पुणी बुद्धिर सहित मध्य प्रार्थना करिबी। से आत्मा को प्रथम स्थान देउचंती। तो सेति पे आमे जत्ते बेले समवेत भाबरे आमे प्रार्थना रे बसी थाउ आमनकर नीड आमनकर सब प्रकार आवश्यक विषय को आखि आगरे रखी आमे प्रार्थना रे बसु। आमे बुद्धिर सहित प्रार्थना आरंभ करू। आमे निज निज भाषा रे आमे प्रार्थना करू। आ सेते बेले कोन हुए ना मझिरे मझिरे पर भाषा रे आमनक भीतरु प्रार्थना आसी थाए। कारण पवित्र आत्मा से निजे से अकथनीय आर्तनाद करी प्रार्थना रे किछि निगूढ़ विषय से कहबा को चाहंती। आमेन। तो जेते बेले परभाषा रे आमनकर प्रार्थना आसे सेते बेले आमे संकोच करिबा उचित नुहे किंबा लज्जित हेबा उचित नुहे किंबा काहाकू बचसा करिबा उचित नुहे। आ आमे जानिबा उचित जे प्रभु पिता ईश्वर पवित्र आत्मा से तांकर किछि निगूढ़ विषय प्रार्थना रे रखिबा को चाहंती। आमेन। यहाँ आमे जानिबा उचित। तो परभाषा रे प्रार्थना करिबा द्वारा आममानकर निजर आत्मिक जीवनर निष्ठा जन्मी थाए। आउ आम मानकर आत्मिक जीवन दृढ़ होई थाए, शक्तियुक्त होई थाए। आ तार आवश्यकता अछि सेति पई प्रभु तांकर अनेक विश्वासी मानक ई दान देइछंती। कारण जेतेबेले आमे निजे आत्मिक भाबरे आमे सबल थिबा आमे बलवंत थिबा आत्मिक भाबरे ताहले आमे आमर भाई भौणी जो माने आत्मिक भाबरे शिथिल दुर्बल अवस्था रे थांती सेमानकु आमे किछि आत्मिक सहाय्य जोगाई पारिबा। आम पाखरे जदि किछि नथिबो ताहले आमे केमिति देई पारिबा? आमे देई पारिबानी। सेति पई आमे परभाषा रे प्रार्थना करिबा आम मानक पई लाभदायक विषय अटे। आ सेति पई एफिसियो पुस्तक रे लेखा जाय कोन ना तुमे माने सर्वदा आत्मांक सहाय्य रे प्रार्थना कर। सर्वदा आत्मा रे प्रार्थना कर। आमेन। तो प्रश्न आसे जे ताहले जो माने परभाषा रे प्रार्थना करू नाहंती से मानक सहित कोन पवित्र आत्मा नाहंती? निश्चय अछंती। वाक्य रे लेखा जाए जे पवित्र आत्मांकर बिना सहाय्य रे कोनोसी व्यक्ति यीशु को प्रभु बोली स्वीकार करि पारिबो नाही। ओके। तो आमे समस्त प्रभु यीशु को आमर प्रभु आमर परित्राणकर्ता भाव आमे ग्रहण करछु। तांको आमे स्नेह करूछु, श्रद्धा करूछु, प्रेम करूछु, भक्ति करूछु। आमे तांकर पवित्र शास्त्र अध्ययन करूछु। आमे तांकर स्तुति करूछु, तांकर आराधना करूछु। आमे तांकर नाम रे परस्पर पई प्रार्थना करूछु। आमे तांकर नाम रे दीन दुखी अनाथ विधवा समस्त पई प्रार्थना करूछु। तो यही जो सब कार्य आमे करूछु सब कार्य आमे पवित्र आत्मा को सहाय्य रे ही करूछु।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପର ଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ତାହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ, ଗୋଟିଏ ଦାନରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଅଲଗା ଆଉ ଗୋଟେ ଦାନ ଅଲଗା। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେଉଁମାନେ କି ପର ଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପୁଣି ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ତ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପର ଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଦାନ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ କ୍ଷିତିତ ତୃଷିତ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମାଗନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ ସେ ଦାନ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମାଗିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସୋ ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଦାନ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟଜନ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପରଭାଷା ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ବିଷୟରେ କିଛି ଶିଖାଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଯେଉଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦାନ ରହିଛି ସେହି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ କାମନା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଆମେନ୍।